तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे आजिर रोषई पे जहाँ जहाँ दरकार मुझे आपण मान कहूँ अटा गुड़ घी गुआ घी आ लुण एतिक जिनस आप चाहिए रिफाइन तेल भी यूज करें। तापर कड़े बसैबे कड़े पानी पकई देबे बास पानी फुटी आसिला परे आपण कौन करेंगे ना ताधे लुण पकेबे लुण आपण स्वाद अनुसार लुण पकेबे तापर कौन करेंगे ना गुड़ पकेबे आपण गुड़ पकेले चलो कि चीनी पकेले चलो कि आपण जब किसी न पकेबे न पकेले भी चलो तेणु गुड़ पकई सारा परे आपण ताको भल किरी घांटीबे। आपण माने मते सब बेले कहिथिले जे जे जो जंता रुटी केमिति हब आपण तार प्रस्तुत टिके हमको केमिति प्रस्तुत हुए टिके आपण हमको देखेबे। तेणु कर मु आज आपण मानकु देखाउची तेणु गुड़ बर्तमान आम कौन कला गरम पानी रे भल किरी घांटी देलु बास तापरे टिके घी अल्प घी बेसी घी न अल्प घी टिके पकई देबे बा ताकू पुणी टिके गोले गाड़े देबे भल कि से गोले सारा परे आपणकर कौन करे जो अटा थिबो ताकू धीरे 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 पकाउथिबे एवं घांटुथिबे जोर गिरी पकई देबेनी किंतु सदा बेले ताकू घांटीबे घांटिके से जंता हम तो सीटा तेणुक आपण कौन करेंगे ना ताकू धीरे धीरे पकाउथिबे घांटुथिबे ताकू तापर जंतीवा पे दरकार एटा न जंती हेले भल लागोनी तेणु यहाँ को देखो जंता बर्तमान हो गला देखुं केम जंता होता बास गरम पानी रे पड़िकी केमती जंता है आपण मान को देखली बर्तमान यहाँ भल भाव जंती हवा भी दरकार सबू जिनस आप मन देकी करेंगे निश्चय भल हम तेणुक आपड़ यहाँ भल जंती सारा पर घोड़े देवे बास टिके घोड़े देवे कहीं ठंडा हवा दरकार जमती ठंडा हो सार आपड़ कौन करें खोलिए एवं ताकू चकटिबे चकटाटा है मुख्य आपड़ रुटी करूँ तादे देखो घी टे पड़ा हाथ टे घी आगे पानी नहीं चकटा है चकटा चकटा तो सदा बेले मुख्य आप रुटी करूना रुटी जदि भल न चकटिले ताहले सेटा स्वाद लगे नरम हेनी तेणु चकटाटा है मुख्य तेणु अटा को चकटू कि जंता को चकटू जहाँ भी करूँ भल कि चकटे देख ये देखना ये बा बढ़िया चकट भल कि बड़ कषिकी चकट हाँ चकटा भल नहले जमा भल लगे हाँ बास 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 भल कि चकटा चली जंता रुटी सत कथा कह जंता रुटी देहपाई बहुत भल आ मत बहुत समय जंता रुटी खाया बहुत भल लगे तापर टिके तादे कौन करेंगे घी हो कि रिफाइन तेल हो जहाँ भी हो आपन टिके मारिदेवे ताको कौन करेंगे ना घोड़े टिके समय रखीदे बास घोड़े की रखीदे सारा पर किसी समय अल्प समय रखी सारा तो काढ़ी देवे काढ़ी सारापर कौन गुला करेंगे जो छोट 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 गोल गोल कर गुला सब करेंगे गोल गोल कर गुड़ा जो करा जाए आमर जो बास गोल गोल की गुड़ा जो करा जाए रुटी हेले आम अटा जमी गुड़ा करूँ से भाया गुड़ा करके रखिए हाँ देखो क्या सुंदर लगुच आ जंता रुटीटा देहपाई बहुत भल रोगी मैंने खाती हाँ तेणुक जंता रुटी कौन हजम हो जाए आप प्लेन कले चलो तेल न मारिक सिंपल भाव में प्लेनली कले चलो बास गुड़ा हो गला तेणु गुड़ा हो सारापर तार परवर्ती कार्यक्रम हूँ बेला देखु बास बेलना काटी बेलना पेड़ी धरिकी जेजमा कौन कले ना बेलिया को आरंभ कले ता देहरे कौन करें टिके अटा मिसेकरी बेला करेंगे बेलिए भल कि गोल गोल कि चारिकड़ जाक देखिए जमी मोटा न रोटा रहीगले कंचाया कंचाया लगे भल लगे सामान चारिकड़ जाक रहा दरकार से भाया आपण भल कि बेलिया दरकार निहाती नले बेला चलती बास भल कि न बेले भी भल लगे आप देखो अटा चकटू कि बेलतु जहाँ करूँ जदि भल ना देख गोल होकर
ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ତାୱାରେ ସେ ସେକା ଗଲା। ହଁ, এইটা ସେକା ହେଇକିରି ହୁଏ। এইটা ଆପଣ ଯଦି ରୁଟିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଆଞ୍ଚରେ ପୋଡ଼ିକିରି କରୁ ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଟା ସେକି ସେକା ଜନ୍ତା ରୁଟିଟାକୁ ସଦାବେଳେ କରିବେ। ଜମା ତାକୁ ମାନେ ନେଇକିରି ଆଞ୍ଚରେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିକି ସେକିକିରି କରିଦେଇପାରିବେ। ବାସ୍ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଦୁଇ କଡ଼ ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ଓଲଟେଇ ଦେଇ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସଦାବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ସିମ୍ରେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଚୁଲିରେ କଲେ ଜାଳ କମ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଥିବେ ସିମ୍ରେ କରିବେ। ସିମ୍ରେ କଲେ ତା ପୋଡ଼ିଯିବନି। ବାସ୍ ତାପରେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତେଲ ହଉ ଘିଅ ହଉ ମାରିଦେବେ। ଆପଣ ତେଲ ଘିଅ ଚାହିଁଲେ ମାରିବେ, ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ବି ନ ମାରିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେକିବା ଦରକାର। ଜନ୍ତା ରୁଟିଟା ସେକାରେ ହୁଏ। ଯେତେ ସେକିକି ଦେଖିବେ ତାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଲା ନାହିଁ, ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ବାସ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର, ସବୁଆଡ଼େ ଯାକ ସମାନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏ ଜନ୍ତା ରୁଟିର ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ହଁ, ବାସ୍ ଏମିତି ହେଇକିରି ଜନ୍ତା ରୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ତା ରୁଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ଜନ୍ତା ରୁଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ମାନେ ଜନ୍ତା ରୁଟିକି ମୁଁ କେତେବେଳେ ସିଝା ତରକାରୀରେ ଖାଏ, ଡାଲମାରେ ଖାଏ, ଭଜାରେ ଖାଏ। ଜେଜେମା ଭାରି ଖୁସି ମୋତେ, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ତ ତାଙ୍କୁ ହସ ମାଡ଼ୁଛି, ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ଏପଟେ କହୁଛି, ସେ ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଗରମରେ ରୋଷେଇ କରି କରି ଚିଡ଼ି ଗଲେ ବି କ'ଣ କରିବେ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ, କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେତିକି ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିବା ଉପରେ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ସରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିଥିଲ ଜନ୍ତା ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୁଁ ଜନ୍ତା ରୁଟିଟା କରିଛି, ଖାଇକି ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ମୋତେ ତ ଏକରେ ଜନ୍ତା ରୁଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜନ୍ତା ରୁଟିକି ଡାଲମା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି। ମୋତେ ଜନ୍ତା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜନ୍ତା ରୁଟି ଖାଏ। ଆଜି ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିକି ଜନ୍ତା ରୁଟି ହେଇଛି, ଚିନି ପଡ଼ିକି ବି ଜନ୍ତା ରୁଟି ହେବ। କିଛି ମାନେ ଚିନି ଗୁଡ଼ ନ ପକେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ତା ରୁଟି ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ମନେକର ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଗୁଆ ଘିଅ ମାରିକି କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, ତେଲ ପକେଇ କରିପାରିବେ। ଯାହା କରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ତା ରୁଟିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଜନ୍ତା ରୁଟି ବି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଖୁସିରେ। ଜନ୍ତା ରୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, କ'ଣ କେମିତି ଜନ୍ତା ରୁଟି ହେଲା, ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘରେ କରିକିରି ମୋତେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଡାଲମା ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ତା ରୁଟି ହେଇଛି। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଖାଇକିରି କହୁଛି, ମୁଁ ଆଗ ଖାଇଦେଉଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋ ପଛରେ ଖାଇବ। କାରଣ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, କହିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମେ ଖାଇବାଟା ଉଚିତ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତମ ପରେ ହିଁ ଖାଏ। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ। ମୋ ପରେ ଖାଏ, ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ମିଶିକିରି ଖାଉ ନା ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ଖାଉ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ମିଶିକିରି ଖାଉ, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଖାଏ। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଭୀଷଣ ଭୋକ ହେଲା, ମୁଁ ବି କହିଛି କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, ଭୋକ ହେଉଛି ମାନେ ଆଗ ଖାଇଦେବ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଦରକାର ନାହିଁ। ଭୋକ ହେଲା ମାନେ ଯାହାକୁ ଭୋକ ହେଉଛି ସେ ତାର ଖାଇଦେବାଟା ଉଚିତ। ମୋତେ ଭୋକ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ତୁମକୁ ଭୋକ ହେଲା ତୁମେ ଖାଇଦେବ, ସେଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଆଗ ଭୋକକୁ ଜମା ମାରିବନି, ଖାଇଦେବ, ନହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ତା ରୁଟି ହେଇଛି ଆଉ ଡାଲମା ହାପୁଡ଼ିକି ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଡାଲମାଟା ଖାଏ କେମିତି ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଆଳୁ ଭଜା। ସତରେ ଜନ୍ତା ରୁଟିକି ଡାଲମା, ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲମା, ମାନେ ଆ ଦେହରେ ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ପଡ଼ୁନି, ଅଦା ଛେଚା ହେଇକିରି ହେଇଛି। ଡାଲମାକୁ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି। ଆଜି ପୁରା ସାଧା, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସବୁ ହେଇଛି। ହଁ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖରାପ ହେଇନି, କିଛି ଖରାପ, ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ। ଜନ୍ତା ରୁଟି ଭଲ ହେଇଛି, ଡାଲମା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଳୁ ଭଜାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଲମାଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଜନ୍ତା ରୁଟି ତ
बहुत बढ़िया है। आज पुणी गुड़ आम पकई चीनी पकईनी कहीं चीनीटा देह क्षतिकारक हाँ हाँ तेणुक गुड़ आज पकई कर कि बुद्धि जा हो आज गुड़ पड़कर यहाँ मु आपण मान डालमाटा मत बहुत भल लगे खाया डालमा खाई आपण मान कहूँ डालमा केमती है ओह ओह फर्स्ट क्लास कौन फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास